강 비시 타길레비 꾸티꾸티 잡을래 비시 강 타길레비 이동안 속 자리기나 아니 얼라 다행이나 이소로 거기 아니 마음을 이보거나 이만만로 아니 간 일렘 브레스 패밀리 간 그만 야지 아이나세 아니 간 속기 kushibalaga di salam janai di ase aro nigan sobki aro welcome di ase ami bi tui mina china jishi ya di ai no chwa chwa hatta ek bar pauti ko di lebi no achi di ai no no ki isola ga an aro ya di chabi na bishi mo ki oya su di ga na chabo pauti ko di lebi no chwa chwa hatta no ek bar jashi jagi na was China ini sinai aci tak piu man kau tu ti aci mula kan nam program ti kami kan pastor mahal pakaran bisi bisi ya kami atmadi man kiri di mata kami isolra kami laga nam likhi boleh disi bhamna ai boleh disi moi jabo lagi moi tu guru lagi aci ni ati ai nasi prayer sekta di kami kan jauh itu prayer points na ba tayo may Bible inakabulong so to ini line by line ko American Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 di Bible kakan sobra American itu sine ni jani japa American Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 di kita sama American naga pupur ci sobra amihan pushi na bala ka sakta ase ko na amihan ki na dikigina ase number 1 de mo isok to 1 by 1 na ko time set ko number 1 diki ase ko number 1 di ki ase bole ami kan putani kuralaga na putani kuralaga ase number 1 de ami kan putani kurigina aro manugi ami kan laga sukura insol kurigina sala itu pupur sura ami kan itu kushina bai kurigina likigina ase aro number 2 de ami kan mishamishi hoigina ami kan laga japa bra manuki tau bra marano yuri kotha bra kun ulai kia laka itu bi kushi na bai ko na likhigina ase aro kun laga moi laga mundi ulebi abni kan laga mundi ulebi idia bi bhavana hai biya bhavana dui aigina indiga program bonai dia laka ami kan laga mom ami kan laga aro nichidi kita samo ami kan pap rasta di jodi chabole bani ami kan taratari jaigina jala itu bi kushi na bai aro 19 di kita samo mishamishi kuigina manung laka nam kuigina manung ki thukai dia laka itu bi isolra kushi na bai aro kita nichidi itu 19 itu line nichidi aro kita samo ami kan ukai phai ma chuti noile sati kan noile kor osor kan logodi ami kan bhavana na thaka laka nokwa laka mishamishi kotha koiguna thukai dia laka purpur chisobra itu kan ki kushi na bai koiguna ami kan Proverbs chapter 6 words 18 to 19 kita sabo iniga likigina ase ami ini tadi itu ki base kurina ami shopra ekta duta kotha kobole mon jabe ami kan hodai person gari jai ami kan hodai isor laga kam kuri na ini solongta hobi ki hobi tikon hobi mabangse hobi ki hobi ami kan isor laga kam kuri lebi noileba aro hodai pradana kuri lebi noile hodai church jai lebi noile hodai isor du bhala aside isor janibo lagide church jabo lagide ami kan laga mokra hodai inara ko bolebi
Amigan, ita Bible di kuha na siya. Ito kan change mo na kulit. Amigan church jabi, isur na kan kurabi. Noyle ki kurabi. Amigan lang mo pramithai. Kotha ula na kuwabi. Ito, ini amigan time pila na kasi. Amigan kiman par presenter chabo, kiman par papsika guribo, kiman par church chabo, kiman par amigan pradana guribo, iman tak amigan laka life, amigan laka family bi update guribo. Ha? Chani gina amigan itu Bible di kuha na siya. Chani gina amigan saboledo Christian family ase. Saboledo mo isor chana man ase guribo. Amigan laka monde itu kan bhavana kurado. Tin ja hisab di minute sigin ja hisab di amigan itu papra charana guribo. Amigan itu pra charana guribo. Amigan kitia abi isor na dikibo. Abini obi mo obi isor na dikibo. Kitia amigan itia ko ani sina. Yati man ahay gina amigan presenter di. Hotai ahay gina paniki lebi, San Mari lebi, amigan church ay, amigan presenter di chay, amigan fasting puri, ki puri asa. Itu ni sina amigan bi amigan laka life to change puri. Mo ibibisi try puri asa de. Dunia de mo ni sina biya na kido pun pina. Mo ibisi amigan family machuti mo biya asa. Mo inamako. Mula mota berabi, mula pacakan berabi, mula kandan berabi. Sob si biya mo asa. Mo ipal asa ko yunado. Mo kitiyabi na berabi mo. Mo itu sob si mo biya asa. Kundu wala biya asa. Kundu wala niyam do pila o lagi. Itu mo laga kigo mo. Mundi mo laga timakti. One by one mo ikaka ko itagarandi. Mo kota ikta ko gina. Rati di kori ay gina bisna di mo. Achido mo lang sa tinike. Lule mo lang mo ta ki pachati. Mo kandi ni chabore lang ko tha ko di sinaki. Mon choko mo boli di sinaki ko yun. Mo di gina bi mo ay gina inaga bisi kori mo ikla. Pakini ni sinamo ina abana ko ni. Mo itu pila mo lagi. Mo itu bra hata mo lagi ko na. Mo ni jor ki inaga abana. Itu dande mo pinda jan ni gina. Iso mo abini osori itu bi pa asin na. Abini itu bi monjor no na. Abini na blessing do mo na babu na. Mo kiman church chai lebi. Mo kiman fasting lo lebi. Mo kiman isor chana amanis na tikai di lebi. Mo itu ra hata na ko lebi. Mo itu kitia bi heaven na bonjibo. Kitia bi isor na tikibo mo itra ko na. Mo lukai na pratana duita. Sob si biya ko mo asa. Itu ba amigan ko. Bible di ko sina. Amigan itu ham so chari di kana. Hosa brabi, hosa lagabi mo pisas ama iktase. Pisas laga papa iktase. Pisas laga sukri iktase. Pisas laga sukra iktase kuna to. Amigan itu Bible di likigina takanya sina amigan. Ikta nijor rai chani gina amigan. Inagal laga papra hata lagi de. Tidak inaga hule isor do amigan dikibo gina. Itu Bible kata bramo amigan. Koi di ase kuwa mano mano so isor rai assist dibo. May prepons itadu ida inaga. Lo chabo.